आप इधर के रहने वाले हो, आपका नाम क्या? अन्नम। अच्छा, आपका नाम क्या है? कदीर। और आपका नाम? माजरा। हाजरा। तो आप इस गांव में रहती हो? कौन से गांव में? बरकी में रहती हो। ये वो मुकाम है जिस पर मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी मुल्क कौम के लिए शहादत दी। ये उनकी पिक्चर है। ये देखिए पाकिस्तान जो फ्लैग है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मुकाम जहाँ पर 1965 की जंग लड़ी गई। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1965 के जंग के हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की यादगार। हाँ जी, किधर से आई? हाँ? तो नाजरीन, ये वो मुकाम है जहाँ पर राजा अजीज़ भट्टी ने शहादत नोश पाई। हम आ चुके हैं मेजर अजीज़ भट्टी की कब्र पर। यह है मुकाम शहादत मेजर राजा अजीज़ भट्टी। तो इनकी यादगार वो सामने है, आपको अंदर से इसका विज़िट कराते हैं। तो नाज़रीन, ये वो रास्ता है जिधर से हम अभी आए हैं। तो इधर से आप बरकी से उतरेंगे ना, तो ये वो रास्ता है। कुछ लोग और भी आए हुए हैं, बच्चे वगैरह आए हुए हैं अंदर। तो ये है वो ज़बरदस्त मकाम है, ये राजा मेजर अजीज़ भट्टी, इसकी यादगार अब खड़े हैं। जी, तो ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड बाय 8/1/2019। तो ये इसकी कंस्ट्रक्टेड डेट लिखी हुई है कि इसको कब तमीर किया गया है। जी, ये सारा इसका लोन है, ये देखिए ज़बरदस्त, अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। जी, आगे आपको इसकी जो यादगार है वो लेके जाते हैं। अच्छा, ये ना बिल्कुल नहर के किनारे पे वाक़या। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है मुकाम शहादत मेजर राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर। ये इनकी मरूफ मार्का पाको हिंद, ये इनकी शहादत की डेट लिखी हुई है और सितंबर 1965। ये वो मुकाम है जिस पर मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी मुल्क कौम के लिए शहादत दी। तो ये उनकी पिक्चर है। तो नाजरीन, ये इनकी बटालियन थी 17 पंजाब, जो इन्होंने अपनी शहादत दी है। ये 1965 की जंग में जो हुई थी, ये जो पूरी टीम थी इनके साथ, जो कैप्टन थे, मेजर थे, वही सारी इनकी लिस्ट है। ये देखें बच्चे, बात सुनो, बच्चे बात सुनो। ये कौन सी जगह है ये? आप इधर के रहने वाले हो? आप इधर के रहने वाले हो, आपका नाम क्या? अन्नम। अच्छा, आपका नाम क्या है? कदीर। और आपका नाम? माजरा। हाजरा। तो आप इस गांव में रहती हो? कौन से गांव में? बरकी में रहती हो। ठीक है। आप डेली खेलने के लिए यहाँ आते हैं? डेली नहीं आते, कभी कभार आते। क्यों हाजरा, आप यहाँ आती हो? हाँ, क्या खेलती हो यहाँ? बताओ, क्या खेलते हो? ऊपर जाते हैं, ऊपर से आपको इसका विज़िट कराते हैं। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए, तो मैं अभी वो ऊपर जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, अभी आज हम आए राजा मेजर अजीज़ भट्टी की यादगार पर। तो यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखें पाकिस्तान फ्लैग है, ये आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है। यही वो अजीम लोग थे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज उन्हीं का नाम ज़िंदा है।
تو ناظرین آپ کو اوپر سے سارا اس کا ویو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ برقی ڈیرہ لاہور میں ہے. تو یہ سرحد تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا یہ نہر ہے, پیچھے اس کی نہر بہتی ہے. تو یہاں کا جو ویو ہے بہت زبردست ہے. یہاں انکل بیٹھے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ جی سر, آپ کہاں سے ہیں؟ ہم ادھر برکی سے ہیں. برقی سے. آپ آرمی آفیسر ہیں؟ جی پہلے تھے, ابھی نہیں, ابھی دیے جے میں ہوتے. اچھا, ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک, صحیح. تو ناظرین یہاں آ کے بڑا اچھا لگا ہمیں. یہ یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے, ایسے رکھے ہوئے ہیں. تو اوور آل بہت اچھا ویو ہے اس کا. یہ دیکھیں پاکستان جو فلیگ ہے زبردست. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے سر. آپ سنائیں کیسے؟ جی کہاں سے سر آئے؟ سر ہم اکاڑا سے. اکاڑا سے آئے ہیں؟ جی سر. ٹھیک. یہاں کیا کام شام کرتے ہیں؟ جی سر, ہم ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہیں. کام کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہوا تھا؟ ہاں بہت سنا ہے سر, بہت سنا ہوا ہے سر. ٹھیک ٹھیک. تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ جی اسپیشل اسپیشلسٹ. جی کیسا لگا آپ کو یہاں آ کر؟ بہت اچھا جی, بہت مزہ آیا جی. مزہ آیا. آپ کدھر کے رہنے والے ہیں؟ ہم بھی یہاں کے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا یہ بھی اکاڑ میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے ادھر. اچھا اچھا, آپ دونوں بھائی ہیں؟ جی. ویو دکھاتے ہیں زبردست. اچھا رات کا ٹائم ہو چکا ہے. دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. ابھی تعمیر ہو رہی ہے, ورنہ یہ اس کے ادھر کوئی آبادی نہیں ہے. جی. تو ناظرین یہ راجہ میجر عزیز بھٹی, تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں ان کی یادگار پر اللہ کے جو 99 نائم ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. زبردست. السلام علیکم بھائی جان. جی بھائی جان, کدھر سے آئے ہیں آپ؟ میں کما سے آیا ہوں. کما سے؟ لاہور سے. تو یہاں آ کر کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ وہ ابھی آئے ہیں, بہت اچھا لگا. اچھا لگا. ٹھیک ہے. تو آپ جو ایک مسجد بنی ہوئی ہے, یہ ساتھ ہی مسجد ہے, تو ہم اس کو آپ کو نظارہ کراتے ہیں. یہ بڑی بہت قدیم قسم کی یہ مسجد ہے, بہت پرانی مسجد ہے. آپ کو اس کا بھی نظارہ کرتے ہیں. چھوٹی سی مسجد ہے, تو جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ نماز وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں. چھوٹی سی مسجد ہے لیکن پیاری مسجد ہے, تو زبردست ہے. یہ دیکھیں یہ مسجد ہے, یہاں لوگ نماز پڑھیں, اور ساتھ ہی یہ میجر رضا عزیز بھٹی کی جو یادگار ہے وہ آپ کو ابھی دکھائی ہے.